Okay, Bohol. Semifinals. Semifinals. Bantamweight girls. Red, Bohol Province, Joanna Cuarteros versus Blue of Toledo. Ang ilang coach, taga Bohol ra pod. Asa raman to? Tara. Taga Bohol ra pod ilang coach. Go! Alam nila. Nice one! Let's go Bohol Province! Let's go Bohol Province! Let's go Bohol Province! Go! Bulat! Mula, sila siya kayo. Jo, ajo pa Jo. Sige Jo, kaya pa Sures. Nice! Jo. Nice! Jo, kaya pa Jo. Nice! Usa Jo. Usa Jo. Sige Jo. Nice one. Jo, usa Jo. The winner of round 1 is Toledo. Jo, bawi Jo, bawi. Jo, taas ka mo lang Jo. Adjaw Col! Jo, bantay mo lang Jo. Ajo pa Jo. Adjaw Col! Taga ka sa kanan. Col! Adjaw Col! Jo, ajo pa Jo. Round 2. Distance Jo. Nice one. Wala. Check mo guys. Wala. Jo, ang time Jo. Nice one. Nice! Jo, ayay natuan. Ay natuan ay. Jo. Jo, ang time Jo, time. Jo, time Jo. Jo, time Jo. Nice one. Jo, apas ka na Jo. Apas ka na, Jo. Kaya Jo, kaya. Jo, kaya. Kaya pa Jo! Kaya pa! Kaya Jo, dua. Kaya Jo, kaya Jo. Ijo, kaya Jo. Nice one. Usa Jo, usa. Jo, usa. Usa. Jo, usa Jo. Jo. Sige Jo. Clutch win of round 1. Sumigaw! Ano sigaw? Hulano! 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 Banaa sila di bay. So clutch win in round 2 by Joanna. Nganaon na pagtuto. Nganaon na hindi mo forward ang kontra. Kuya gap po sir, pila na tong oras pag sikan daw nila siya. Focus! Ayaw, kumpiyansa Jo. Ay, kumpiyansa Jo. Focus, Jo! Oras Jo, bantayin Jo. Jo, focus! Jo. Ayaw sa Jo. Focus, Jo! Ayaw! Pasiday! Taas na hanggir na paabot Jo. Focus, Jo! Kaya ni mo na! Let's go Bohol Province. Let's go Bohol Province! Let's go Bohol Province! Go! Bunal! Nice! Allah! Jo! Advantage point Toledo. Kaya Jo. Jo! Kaya kayo, Jo! Kaya Jo, kaya. Nice! Sumigaw! Ano sigaw? Hulano! Nice ka, Jo! Nice ka! Clutch win.
by Bohol. Populano! 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 Populano!